भिडियोटा लाइक करूँ तो सब्सक्राइब करूँ मो भॉइस केमी लगे नाथ कुमार कहे से नटिया ता सांगाती समस्त सैकेल से पहुँची गले से स्कूल कहीं पूरा सका सका पहुँची गले पहुँचला पर से समय हो जाता है 10टा पाखापाखि नटिया ता सांगाती समस्त से सैकेल रखी से स्कूल जा चल चल जा लगे से समय 10टा 45 पाखापाखि होता है से समय आम कौन बेल बाजला से समस्त पिला जाए समस्त स्कूल पहुँची गले पहुँची देखला समस्त बैगपत्र रखिले से ब्लाकबोर्ड देखला हे नेउल गला हे यहाँ कौन एमती आम ब्लाकटप कहीं कौन टीवी वाला अच्छी समस्त देख पूरा आश्चर्य कि टीवी कौन नौ था से समय गेंडू गला हे यहाँ कौन आम ब्लाकटप कौन गला से समय नटिया गला हे तुम कौन यहाँ देखी क्यों जना पड़े से समस्त आश्चर्य कि देखुता नटिया और गेंडू समस्ते नेउल डांग समस्त देखुता से समय पूजा कले तुम जान पूरा ये जहाँ टेक्निक पाठ पढ़ाऊ कहन कौन कौन कर कहले और से टीवी लगाऊँ हाँ से समस्त टीवी लगे आराम देखिपर से समय हो ठीक अच्छे कहला नेउल और ठीक अच्छे नेउल तू जा तो मोबाइल मागिक आणु से समय पूजा कहला हो ठीक अच्छे तुम जाओ तुम आनला मुझे तुमको हाथ में लगेदेवी से डांग कहला हे मुझे जाऊँ रुह तुम दु जन तुम बस मुझे जाकि टीवी मोबाइल धरिक आऊँगी से नेउल और गेंडू समस्त जीवा लगे मोबाइल आने से समय सांगले गोटे झाड़ू भर झाड़ूला बहुत सुंदर पूरा गीतटे गाँला से गीत गाँवा से समय नेउल आसला भाई भाई मत बहुत सुंदर दुच तेरे पूरा हिरोइन भाया हिरो भाया दुच सेमती कणा फसला कर भाई के आम मन पसंद करदेला और से कहले ठीक अच्छे मत फोटो उठा और ठीक अच्छे मत मोबाइल आते मुझे तुम फोटो उठेबी ये ठीक अच्छे बापर बाप एत सुंदर दूची नेउल हाँ और ठीक अच्छे से मोबाइल देला नेउल को से नेउल कौन कला ना बहुत सुंदर फोटो काढ़ला फोटो काढ़ बहुत सुंदर पर पोज देकी समस्त फोटो काढ़ुले से वाह बहुत भल दुची तुम पूरा स्मार्ट शंकर भाया दुश सलमान खान भाया दुश सेमती कहीं दी 3टा फोटो काढ़देला फोटो काढ़ला डांग आइला अरे तुम सार डाकिलानी पूरा मुझे तुमको खोजी कौट से आउ गोटे कहला और ठीक हाँ सार डाकिलानी और ठीक अच्छे तुम से तो मुझे तुम एडिटिंग कर मुझे चाहिए डांग नेउल दी जन बहुत खुशी होगले से डांग नेउल समस्त मोबाइल धरिक स्कूल भीतर को आसिले से कौन कल ना सब नहीं पूजा तू ये फोटो गीत लगा वीडियो करे से पूजा नहीं कि बहुत सुंदर पर मोबाइल ओपन कर वाईफाई कर कार्टून लगेगा से कार्टून समस्त देखिए बहुत खुशी होगले अरे वाह बहुत भल लगे से समय से कौन है से नटिया गला हे पूजा ये तो बहुत वीडियो आऊँगी चलन गोटे आलबम गीत लगौन बहुत भल लगे से पूजा कला ठीक अच्छे नटिया मुझे आलबम गीत लगाते से समय समस्ते आलबम लगेदे से कौन बहुत सुंदर पर डांस कर लगे डांस कर समस्त बहुत सुंदर डांस करते से समय सार शुणिदे अरे हे तो कौन आवाज आऊँगी सार पूरा रागी जाकि से गोटे बाड़ी धरिकी से स्कूल जा लगे नटे आर बड़ा साउंड बोले समस्त देखिए समस्त शुणुले से सार पहुँची गले से स्कूल भितर अरे हे आई भीतर कौन कर हाँ से ब्लाकबोर्ड कौन टीवी लगे बच से टीपटा अफ करदे से टीवी अफ करगला हे तुम से भीतर कौन कर हाँ ये तो कौन कर टीवी ब्लाकटप कौन कार मोबाइल है हाँ कार मोबाइल एमती कार सेमती जाते सार पूजा पढ़ा से समय कौन है ना हठात से फोन उठेगी ये कार मोबाइल हाँ तुम ये कौट आनच समस्त पचारे लगे से समय डांग कहले सार सार वहाँ मुझे कौन से समय गोटे माइती पलैला सांगड़ा सार सार तुम डाकुथे तोते कौन मुझे से समय आउ जन कहला सार मत डांग कहला पर मत खोजुच बोले से डांग फसीगला से डांग पर डर फड़फड़ फड़फड़ हो पूरा डरीगला अरे हे तुम कौन एमती उत्पात हो हाँ से सार रागिगले डांग कहला सार सार मत नेउल भाई कहला पर मुझे माण बोले कह सार बहुत जोर लगे हे एमती कह कथा हाँ से कहला ठीक अच्छे चिंता करना आज मैं तुमको साबड़ा कर रुह से दौड़ 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 एकाथरे नेउल को एकादा बाड़िया लगे बाड़िया बाड़िया हो ठीक अच्छे तुम समस्त पाठ पढ़ मुझे तुमको केन शिखौची देख
ସେଠି ସମସ୍ତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉଠି ବହିବା କଥା ସେଠି ସମସ୍ତେ ବହିଲେ ନେ ତୋ ମୋବାଇଲଟା ଧର। ସେଠି ସାର୍ କହିଲେ ସେ ସାର୍ ସେଠି ମୋବାଇଲଟା ନେଇଗଲେ ସେ ଝିଅ ଭାଇଟା ନେଇଗଲା ପରେ ସେଇଠି କ'ଣ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେଇଠି ସାର୍ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇ ନେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଖ କିଡ଼ନୀ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏ ଦେଖ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଜୀବନ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଯାଇପାରିବ ଏ ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ସେ ସମୟ ନଟିଆ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ କି ଆମର ଗୋଟେ କୋଳି ଭଳିଆ ଦୁଶୁନି ଖାଇଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଥିଲେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ହେବନି। ସେଇ ସମୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଉଠିଲା ସାର୍ ମୋତେ ନଟିଆ କେମିତି କହୁଛି ଦେଖ ସେଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି ଆମର କୋଳି ଭଳିଆ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ନେଉଳ କହିଲା ଆରେ ହଁ ସେଇ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆରେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ। ସେ କ'ଣ ପୂଜା କଲା ସାର୍ ଆଉ ଇଏ ଗଲା ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ କିନ୍ତୁ ନା ସାର୍ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କହିଲୁ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ସମୟରେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 4ଟା। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ସେଠି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଯେମିତି ସେଇଠି ନଟିଆ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଯିବା ଲାଗିଲେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ରାତି ପାଇକି ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସେହି ସମୟ ଗାଁ ଚଳେ ବହୁତ ସୁନସାନ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗାଧା ପାଧେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ଶୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଦିନ ଜଳଖିଆ ବସିକି ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲେ। ସେଠି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆରାମ ଚା ଦୋକାନ ବସିକି ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ସେଠି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ନଟିଆ କହିଲେ ଶୁକୁଟା ଭାଇ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆମ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲେଇକି ଦିଅ। ଆରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଆରେ କୁଣିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କରିକି ଦିଅ ସିନା ଆଙ୍କେ ବରା ବାକୁଡ଼ି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଗ୍ୟାଣ୍ଡି କହିଲେ ତମର କିଏ ଯାଉଛି ଆମେ କୁଅଡ଼ା ଦେଉଛୁ ତମକୁ କିଏ ଯାଉଛି। ଆରେ ବୋପା କାଳେ ଦେଇଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା କାଳେ ବଣ୍ଡା ପକଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ କି ଯାଉ। ସେଠି ଶୁକୁଟା କହିଲା ଆରେ ତମେ ତା କଥା କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତମେ ଧରିକି ପଳାଉଛ। ସେହି ସମୟ ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲା ଚାଲ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଆଉ ସେହି ସମୟ ହଠାତ୍ ଆମର ଭାଇର ହାର୍ଟ ଚୋକ ହେଇଗଲା। ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବାବା କାଟୁଛି। ସେହି ନଟିଆ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାନି ହେଇଗଲେ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଛାତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସେ ଭାଇଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ସେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଛାନି ହେଇଗଲେ ଆରେ ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା ଆରେ ମୋ ଭାଇକି କିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୁକୁଟା ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁହ କିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କହିଲେ ସିନା। ନଟିଆ କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ସେଇଠି ସେ କୁକୁଡ଼ା ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ତଳେ ଶୋଇଲା ପରେ ନଟିଆ ଯାଇକି ଛାତିକି ଧୁକୁ ମାରିଲା। ହେଲେ ବି ତାର ସେଇଠି ନଟିଆ ତା ଫୁଙ୍କି ସେ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ହାତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଭଏସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଜୟ
ସଦାପୁର କାଟିଲେ ଭାଇ ସଦାପୁରରେ କାଟছে ఎక్కువ తినవచ్చు ఎక్కువ తినవచ్చు ଆଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ସକାଳୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କିରେ କାଢো জীবন নেই রে গোপাল গুলো জীবন রে বাবু গোপাল গুলো ମୁଁ ଯିବି ଲେଖା ପଢ଼ି ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଥିଲେ କିଏ ହବ ମୁଁ ବସ୍ ଯିବି ହଁ ବସ୍ରେ ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଘରେ ଅଛି ହଜାର ନା ଲାଗିବ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କାମ ହୁଏ ଖରାପ ଭାଇ ହେଲା ¿Qué le da más al otro? ¿Ah? Atende.
ପକାଇଲା